فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ امبرپیٹ میں 4 سالہ کمسن لڑکے کی آوارہ کتوں کے حملے میں ہلاکت پر میئر حیدرآباد وجے لکشمی نے گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ دفتر JHMC میں طلب کردہ ویٹرنری عہدیداروں کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے میئر وجے لکشمی نے اس واقعے کی فوری تحقیقات کا آغاز کرنے اور جلد سے جلد رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آوارہ کتوں کی پیدائش کو روکنے کے علاوہ تمام سرکلوں میں اینٹی ریبز انجیکشن دینے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ آوارہ کتوں کی کثرت اور شکایتوں سے متعلق فوری کارروائی کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ہر ایک سرکل کی سطح پر 2 عہدیداروں کو متعین کرے اور ایک گاڑی کا انتظام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ بالخصوص موسم گرما میں آوارہ کتوں پر نظر رکھنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں چیف ویٹرنری آفیسر و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش میں کسانوں کی آنکھوں میں آنسو بہا کرتے تھے، مگر گزشتہ 8 سالوں میں KCR کی دور اندیش اور دانشمندانہ قیادت میں اختیار کردہ اقدامات کے باعث کسانوں کی آنکھوں سے خوشی چھلک رہی۔ انہوں نے پربھاکر ریڈی کے ہمراہ تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا ہے کہ KCR کی دلچسپی کی وجہ سے آج 1 انچ اراضی قابل کاشت بنی ہوئی ہے۔ کالج-فرم پروجیکٹ کے ذریعے ہر دیہات و قریہ کو کینالوں سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ریتو بیمہ اور ریتو بندھو اسکیم پر عمل کیا جا رہا۔ حکومت معیاری تخم اور کھاد فراہم کر رہی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب موسم خریف میں پانی کی قلت کی وجہ سے کسان زرعی سرگرمیاں شروع کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، مگر آج صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد کی وجہ سے فوت ہونے والے میدک کے متوطن خدر خان کی موت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور غیر انسانی اور قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے خدر خان پر جس طرح پولیس نے ظلم و ستم اٹھایا ہے، اس سے میدک پولیس کے معتصبانہ رویے کا اظہار ہوتا ہے اور تلنگانہ پولیس کی فرینڈلی پولیسنگ کے ادعا کی خلی اس واقعے سے کھل گئی ہے۔ مولانا حامد محمد خان نے کہا ہے کہ شبہ کی بنیاد پر اس طرح زد و کوب اور اذیت رسانی جس سے کہ موت واقع ہو جائے غیر انسانی اور وحشیت ناک عمل ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ تلنگانہ کی جانب سے از خود سماعت کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس معاملے میں متوفی اور اس کے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور جن پولیس اہلکاروں کو یہ گھناؤنا عمل کیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امیر حلقہ حکومت انتظامیہ بالخصوص وزیر اعلیٰ KCR اور وزیر داخلہ محمد محمود علی سے بھی مطالبہ کیا کہ تحقیقات کے دوران غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار کیا جائے اور قاطی افراد خواہ وہ کسی بھی منصب پر فائز ہوں سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ حامد محمد خان نے حکومت سے متوفی خدر خان کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے ایکس گریشیا ادا کرنے اور اہلیہ کو سرکاری ملازمت دینے کا مطالبہ کیا۔ آنے والے شب برات کے پیش نظر عثمانیہ یونیورسٹی مسلم قبرستان کمیٹی کے ممبران نے گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر مورتی سری لتا شوبھن ریڈی اور BRS لیبر ڈپارٹمنٹ کے صدر مورتن شوبھن ریڈی سے تاناکا میں ڈپٹی میئر کیمپ آفس میں ملاقات کی۔ قبرستان پر اپنے مسائل پر بات کرنے کے لیے بشکریہ کے طور پر ملاقات کی گئی۔ اس دوران گھاس کی کٹائی، وائٹ واش، آئل پینٹ کے داخلی راستے، VD لیمپ، سڑکوں، درختوں کی تراش و خراش وغیرہ کے لیے درخواستیں دی گئی۔ انہوں نے قبرستان میں اپنے بزرگوں کے لیے دعا کی اور انہیں کم سے کم سہولیات فراہم کرنے کو کہا۔ قبرستان کمیٹی کے صدر خواجہ معین الدین، نائب صدر یوسف احمد اور دیگر اس پروگرام میں موجود تھے۔
मुल्क के कई इलाकों में फरवरी में ही लोगों ने गर्मी की शिद्दत को महसूस करना शुरू कर दिया और मुतअद्दिद मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा ने शुमाल मगरिबी और वसते हिंदुस्तान में मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत के सिलसिले में गंदम की फसल उगाने वाले किसानों को मशवरा दिया है। महापात्रा ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात के सौराष्ट्र और कुछ कच्छ इलाके में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत औसत से 8 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दर्जे हरारत औसतन से बहुत ज्यादा रहा। उन्होंने बताया कि वसत हिंदुस्तान और शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जे हरारत औसतन से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अब सूरत हाल के मुताबिक अगले 2 रोज में औसतन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो सकती है। ताहम शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान, वसत हिंदुस्तान और मगरिबी हिंदुस्तान में अगले दिनों तक औसतन दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, ताहम अगर एहतियात ना बरती जाए तो किसानों के नुकसान भी हो सकते हैं। झारखंड में बर्ड फ्लू की वबा शुरू हो गई। बोकारो जिले में हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलने वाले पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद झारखंड हुकूमत ने आवाम को अलर्ट कर दिया है। लोहा अंचल में मशहूर कड़कनाथ मुर्गियों के गोश्त में H5N1 किस्म की तस्दीक हुई। इस बीमारी की निशानदही हाई प्रोटीन कड़कनाथ मुर्गियों में हुई। लोहा अंचल के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की वजह से 350 कड़कनाथ मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद हुकाम ने पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे के इलाकों को मुतासरा जोन करार दिया। 10 किलोमीटर के अंदर इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बोकारो जिले के हुकाम ने ऐलान किया है कि वो इन इलाकों में चिकन और बत्तख की फरोख्त पर पाबंदी लगा रहे हैं। महकमे सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने कहा है कि रियासत बर्ड फ्लू के हवाले से हाई अलर्ट पर है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन अब भी इसके अख्ताम के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अचानक कैफ दौरे ने भी रूस को नाराज कर दिया है। अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असेंबली में एक अहम खिताब किया, जिसमें यूक्रेन जंग और अमेरिका के ताल्लुक से अपना रुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका नया शाम बनाना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन ने साथ ही ये भी कहा है कि मगरबी ताकतों की मदाखलत की वजह से हम आगे बढ़े। ज़ेलेंस्की को बात करने का मौका दिया गया था। नाटो ने यूक्रेन को वरगला दिया और उकसाने का काम किया है। यूक्रेन ने दुनिया को जंग में धकेला है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने भले ही नाटो को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ ही कहा कि इस जंग का हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।